नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। मैं उनका छोटा सा, आप लोग जानते हो उनको कि वो कौन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक इंट्रोडक्शन छोटा सा कराना चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब वो शख्स है, अगर उनका मैं 3 लाइनों में तारुफ कराऊं तो वो क्या है कि नवाज शरीफ वो शख्स है, 25 करोड़ आवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन एक बार 2.5 साल, एक बार 3 साल और एक बार 4 साल में उनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया। कभी किसी बहाने से, कभी इकामा के बहाने से, कभी किसी बहाने से। लेकिन उन आधे अधूरे 9 सालों में सब कुछ आप कंबाइन करो, उनके 3 अदवार 9 साल बनते हैं। उन 9 सालों में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इतनी खिदमत कर दी, कराची से खैबर तक, KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में। और ये बात मैं आजिज़ी के साथ और फख्र के साथ कहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से नवाज शरीफ के मंसूबे, उसकी खिदमत अगर पाकिस्तान की 76 साल की तारीख से निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। और वो ऐसी खातून थी जिसने कभी कोई सियासी काम नहीं किया था, वो अपने हस्बैंड के शैडोज में रही थी, लेकिन जब वो सड़क पे आई तो लगा कि वो कोई 30 साल से इसकी ट्रेनिंग हासिल कर रही है। और मैं भी उसी घर से हूँ, मेरे वालिद भी मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, मैं आप सबसे ये बात करना चाहती हूँ। लेकिन छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने वालिद की उनको असिस्ट करना शुरू किया आज से 10-15 साल पहले। तो आज ये देखें मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और फिर मेरे वालिद इस काम को देख के ये मजबूर हुए, उन्होंने कहा कि नहीं मरियम आप आओ और मेरे साथ काम करो। और बच्चों, मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था, ये कोई बेड ऑफ रोजेस भी नहीं था। मैं एक सच्ची बात है कि नाजो नाम में, आसाइश में पली हुई इंसान थी, और मैं अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। और किसी और ने साथ दिया ना दिया, मैं अपने वालिद का उनके मुश्किल वक्त में मैंने साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये कहा था कि जो लोग मुझे आपकी कमजोरी बनाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे आपकी ताकत बनाएगा। और 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती अपने वालिद के साथ। जब हम अडयाला में, मैं अपनी वालदा को छोड़ के आई, वो डेथ बेड पे थी, तब मैं बच्चियों से खुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ। तो मेरे वालिद को लगा कि पता नहीं इसको आदत नहीं है, तो ये जून जुलाई का महीना था, कहर की गर्मी थी, बिल्कुल ऐसे लगता था कि वो जो सेल है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा पंखा था, वो भी 8-10 घंटे बंद रहता था, तो उनको लगता था कि शायद ये बर्दाश्त न कर सके। तो उन्होंने 2-3 दिन तो मुझे कहा बेटा हौसला करना, घबराना नहीं। फिर उन्होंने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये घबराती नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे कभी कहा भी नहीं। उनकी नजरों के सामने से मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा बेटा घबराना नहीं। और फिर कोट लखपत जेल में डेथ सेल में 24/7 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये होती है जब आप 24 घंटे लॉक्ड रहते हो, आपसे बात करने वाला कोई नहीं होता। और मेरे बच्चे थे, मैं उनको छोड़ के वहां अपने मुल्क की खातिर, अपने बाप की खातिर, अपनी पार्टी की खातिर मैंने हौसले से बर्दाश्त किया। तो ये मैं आप सबको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, आपसे मैं मिलती रहूंगी क्योंकि आप मेरी टीम हो माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको आजमाइशों से गुजारता है तो वो उसकी कोई वजह होती है हमेशा। किसी दिन मैं रोई नहीं, किसी दिन मैं घबराई नहीं। एक जज आया करते थे हमारा सेल, मेरे सेल में भी आते थे, वो डेथ सेल था, उसमें बाथरूम और कमरा इकट्ठा ही था। तो जब मैं नमाज पढ़ती थी मुझे ये पता नहीं चलता था कि मैं कमरे में नमाज पढ़ी हूँ या बाथरूम में नमाज पढ़ी। जेल की दाल रोटी मैंने खाई, 3 वक्त वहां पर दाल होती थी, और तब से मुझे दाल बहुत अच्छी लगने लगी है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे चिकन चाहिए या मुझे गोश्त चाहिए या मुझे देसी चिकन चाहिए, मैंने कभी किसी को नहीं कहा। और वो मेरे पास आए कि भाई आप टैक्स पेयर हो तो आपको B क्लास मिल सकती है, तो आप लिख के दे दें, आपको B क्लास मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि मैं क्यों लिख के दूं,
اگر بی کلاس آپ کے جیل کے اصولوں کے تحت ملتی ہے تو آپ خود دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کی درخواست جائے گی سائن ہوگا. میں نے کہا مجھے بی کلاس نہیں چاہیے, میں اس گرمی میں رہ لوں گی لیکن میں آپ کو درخواست نہیں دوں گی. تو بچوں میں آپ سب کو شاباش ایک دفعہ پھر دینا چاہتی ہوں. ویری گڈ, تھمز اپ. اور میں اپنے بچوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اور آپ سب سے کہ مسلم لیگ نون پاکستان بنانے والی جماعت ہے, جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی, جس نے پاکستان بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر تھے, ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے لیڈر رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ پاکستان بنانے والی جماعت کے وارث ہیں. اندازہ ہے ایم ایس ایف کیا ہے؟ ایم ایس ایف باقی جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ گھیراؤ, جلاؤ, حملہ کر دو, گالی نکالو, چور ڈاکو کی آوازیں لگاؤ. یہ ایم ایس ایف وہ ایم ایس ایف نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یہ ایم ایس ایف جو ہے اتنی اتحاد اور تنظیم سے آگے بڑھے. اور آپ لوگ جو ہے یہ جو آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ایم ایس ایف ایک نرسری کا نام ہے. آج ایم ایس ایف میں جو آج سے 20-25 سال پہلے ایم ایس ایف کے لیڈرز تھے, مسلم لیگ نون میں آج وہ فیڈرل منسٹرز رہ کر آئے ماشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے فیڈرل منسٹرز, اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز, خواتین اور حضرات ان چہروں میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی سلیکشن 100% میرٹ پہ ہوئی ہے. میں نے کسی ایم این اے کی بات نہیں سنی, میرے لیے بہت محترم ہے. میں نے کسی ایم پی اے کی بات نہیں سنی. میں نے ہر جگہ خود انٹرویو کیا ہے تاکہ مجھے کوئی سفارشی نظر نہ آئے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے سامنے سب نئے چہرے بیٹھے ہیں جن کا پولیٹیکل خانوادوں سے, خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ سیاست آپ کا بھی حق ہے, پاکستان کی فیصلہ سازی آپ کا بھی حق ہے, پاکستان کا فیوچر آپ کے ہاتھوں میں, اور میں یہ آپ کے ہاتھوں میں دے کر جانا چاہتی ہوں انشاءاللہ. ابھی رانا نے بالکل ٹھیک یہ بات کہی کہ میں نے خود ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹس کے اور جنرل سیکرٹریز کے انٹرویو 5 گھنٹے نان سٹاپ میں نے اسی آفس میں انٹرویوز کیے. ایک بچے کا انٹرویو میں نے خود کیا, اس کے نوٹس میں نے خود لیے, اور 100% میرٹ پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ جماعت کے لیے یہ ایک بہت بہت آج خوشی کا دن ہے کہ جماعت میں ایک ایسے سیڈز ہم نے پلانٹ کر دیے ہیں جو جلدی جلدی پھلدار درخت بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایم این ایس نے رات کو, جب میرے والد نے رات کو جب لسٹ مجھے رانا نے فارورڈ کی, اور 37 ڈسٹرکٹس کی لسٹ تھی, ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری کیبنٹ بن گئی ہے ماشاءاللہ. تو میاں صاحب نے مجھے واپس واٹس ایپ کیا, انہوں نے کہا بیٹا یہ اتنی بڑا کام ہوا کیسے؟